Mga pangumusta na usab sa matag usa, pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo kansang kining halana. Siya way landong sa kausaban, mao siya sa kagahapon karon ug sumalabot. Mayong adlaw diri sa Amerika, ug di ako kay para magpahinomdom sa atong tanang kauban sa International Prayer Group nga karon nang umaabot Martes sa Amerika pitsa 6 ug Miyerkules diha sa Pilipinas pitsa 7. Sa Pilipinas alas 7 sa buntag ug sa Amerika alas 3 sa kahaponon. Ako gyuning hinabi karon kay duol na kayo ang atong live broadcast alang nining Mustard Shade of Faith from America. Gusto ka ba nga naay makatagad sa imong kinabuhi sama sa mga Kristohanon, ilabi na sa mga pastor o mga pastora nga nagdala sa pulong sa Ginoo? Una-una ko sa og tandog ni mga pastor o pastora kay giyag yun sa akong kasing-kasing ang pagtagad ninyo. Sa pag-ampo ninyo sayon kayo. Maingon ang imong mga kailang pastor, mag-ampo lang kunin mo pastor. Sayon ra kayo na. Kanang maingon nga atong iampo si pastor, sayon ra kayo na. Pero wa jud ka kakita og tawo nga maningkamot nga ang imong giampuan sama kay lagi giampuan nimo si pastor o pastora nga imo siyang giplanuhan pag-ayo sa iyang panginabuhi. Lahi binaning pag-ampo ug kanang pagtabang. Daghang makakaya sa pag-ampo kay wa ni gasto ug mugasto magaling ka panahon ra sa imong pagluhod. Sayon ra kay na ugaan sa nga tanan. Apan lisod kaayo kining pagplano sa usa ka maguwali nga imo siyang ituboy. Di lang sa sulti kundi sa matalihanon nga mga pamaagi. So nagpapasalamat kung dako nga gipadala ko sa Ginoo diri sa Amerika. Sa tuyo nga diin iyawat na lang nga gamiton ko nga ingon nga instrumento alang nining kausaha sa pagtagad sa mga pastor o mga pastora ilabi na sa mga Kristohanon. Ayuhon sa nako ni o pagpasabot ninyo, higala igsuon ko. Gisugdan na nato pagtandog ang Mateo 17:20. Nga mismo si Ginoong Kristo gipasabot niya sa iyang mga tinunan, sa iyang tanang mga sumusunod o mga followers niya. Ingon yun siya, di yun ninyo maangkon kining mga butanga og dili kamo magbaton og pagtuo sama sa liso sa mustasa. Importante yun ining mustasa mga igsoon ko. Kay mao may gitandog sa Ginoo sa tanang mga liso kiniramang mustasa ang iyang gitandog. Sumala sa akong gingon na sa ako lang nahibawan nga ang mustasa kinagamyang liso. So sa ato pa, mugamit siya kinagamyang tawo. Kinagamyan nga kinabuhi. Moyong gani kag kinagamyan, og tawo manggaling, walay igong edukasyon. Walay igo nga abilidad. Liso ko nga gamay, kinagamyan ko kayo. Di ko tinagad. Sumigamit si Ginoong Kristo sa among liso nga mustasa nga kinagamyan sa nga tanan. So sa diya nga diin gipadayag sa Ginoo nako ni nangaliya ko pag-ayo, Ginoo takos ba ko. Tungod kay imo man kong gipahiluna diri sa Amerika, ako ning padayunon ang moong gitahas nimo nako. So mo na mga kaigsuonan ko nga karon nakiginabi jud ko ninyo
para nga diin makasabot mo pagayo. So salamat sa mga pastor nga nag-message nako, sir. Salamat nga imo ming gitagad nga mga nagsakripisyo sa pulong sa Ginoo. So kamong mga naminaw na ko ron, salamat kayo. Nag-comment, gamay raman kayo nag-comment, perting gamay ra. Busa, nagpaabot ko sa mag-comment sama usab ani karon nga akong paginabi. Comment mo mga pastor o mga pastora sa unsay inyong relihiyon. Sulay ilang pod baso pagaling og mugana mo ni ini. Ani akong plano. Ako nang gianunsyo ngadto may adlaw ang mustard seed. Liso nga mustasa. Naghisgot man tag binhi. Sumala sa atong kinaiya sa kinaraan jud nga mag tagad og binhi. Ang uban gani ana huktan man gani na ibutang siya kanang abuhan kay aron siging paasuhan aron ayaw mo mananap nga mukaon sa mong binhi. Kana sa ako lang pong nahibawan sa una pong panahon. So sa ato pa, espesyal yun na kayong binhi. Naghisgot man si Ginoong Kristo sa liso nga mustasa nga kinahanglan magbaton kanini. Kaysa diyang makabaton kanining pagtuo sama sa gidakon sa liso sa mustasa, mabalhin nimo ang bukid. Kinadakuan kayo, hisgutan na ito ang bukid mga igsoon ko. Di binanaingon og usara ka porsyon. Dako binanang bukid. Mo tabon binanaog tibuok dapet. Ingon si Kristo, mabalhin nimo ang mga bukid. Sa diyang mubaton ka o pagtuo sama sa gidakon sa liso sa mustasa. So karon mga kaigsuonan ko, migahin ko o pamaagi nga mutusok og liso sa pagtuo. Shade of faith. Nga kining maong lisuha, ako ning ipugas. Adili kay ipugas, ako ning pahawiran nimo. Ako ning pakuptan nimo ingon ikaw pastor. Kay kining lisuha og butangan nato nagpesos nga kwarta dili na mao. Dollar na siya. Kanang liso nga mustasa, dollar na siya. Hunaw na ha, atong ayohon og hinabi. Mingon si Ginoong Kristo, kun makabaton lang kag pagtuo sama sa gidakon sa liso sa mustasa. Mabalhin nimo ang bukid. Gamay kaayo nga liso, mabalhin nimo ang bukid. Sa ato pa, kwarta ning dollar, dili ni piso. Gamay ni siya nga akong ipadala nimo, pero makabalhin ni sa imong bukid. Bukid sa imong ministry. Ayoko na ko nag-aplikar. Inigpadala na ko pinagi sa Western Union, di na iyon remitly, Western Union na akong ipadalaan. Sam mahulbutan na to. Muadto ka sa opisina sa Western Union, ma'am, ni ako kay muklim ko kwarta, pinadala sa Amerika. Maingon man ang in-charge nga, unsa man imo piso o dollar? Ang imo ito ba na dollar? Kung na ako ipakapin sa maong ipadala, para na sa gasto sa imong pamilite. So, kanang tibuok yun nga dollar, sa to kong dollar, ako kuha ombre. Inanay, dollar may. Kining dollar, maunay atong shade of faith. Liso sa pagtuo. Asa na to ni kuptan? Diha sa imong bulsa? Di na mao. Asa na to ni kuptan? Ibutang ni sa Biblia. Didto sa Biblia sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 20, aron matukma ang gisulti ni Kristo nining ginganlan og mustard seed of faith.
Ato na ibutang dito. Sa diyang ikaw pastor nga ikaw ako mapili, ikaw muluhod at tubangan sa Biblia. Uban na ining maong dalar. Sa diya nga diin imo ning ludhan magampo ka. Ngayon ka nga Ginoo ni ako muklem sa imong panalangin sa giingon sa Malakias 3:10. Nga ingon ang Biblia dito nga og buuan ko kamo sa panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Gamita kini nga dalar ingon nga instrumento sa panalangin nagasukad sa imong sagradong trono. Dalar ha, ayaw butangig pisos. Kay dalar man ang imong gi patong sa Biblia. Dalar pod ang resultang tubag nato. Kay di amang ko sa Amerika, hinglin niya ko para maapil ko sa ginganlan og mahimong milyonaryo sa dalar. Dili sa pesos. Busa ayaw pasensyue ang akong dalar sa pesos. Kung dili, ingnon nimo ang in charge sa bangko ba, sa Western Union ba, ma'am, kanang dalar ako kanang bag-o yun. Ayaw tong galukot-lukot, ayaw dawata. Kana yung gatikig pa sama ani katigiga. Sabuta. Sa diya nga diin, tubagaw na ta sa atong mga pagampo. Kining kwarta nga dalar, imo na ning gamiton. For example, $100. Sa ato pa, 5,700. Kay 57 man ang usa ka dalar. Kanang 5,700, piso na siya. Muna ibayad nimo sa saminto. Tingali mo ka nga, sir, brato na ba kayong saminto, sir? Ang kada sako sa saminto, 250. Ihurot jud ng $100 para sa saminto. Ayaw igasto sa balas, ayaw igasto sa biyahe sa balas, kundi igasto ni sa saminto. Sa diyang mo gamit ka, dili na niyo mo gamit ng kasa. Gamito na nimo sa usa ka adlaw tingali, makamasa ka o tulo ka sako. Imo nang ibuhos sa kada haligi sa imong simbahan. Apilo nimong personage. Sa pultahan, sa simbahan, nga imong tukuron, kinabag-an nga saminto. Sa pultahan, sa imong personage, kinabag-an sa saminto nga gikan sa mustard seed of faith. Sabot yung tana, kay mao na gipadayag nako sa Ginoo. Sa diyang ato ning buhaton, kana akong gisaad nga 2 million sa mga pastor. Undiir ni siya, di mahimo nga mamakako nini. Ang mga bagong naminaw na turong mo, kaya bago na nimo, sir. Kung ako imong pasultion, pagkakaroon di ko kakaya. Pero sa diyang buhusan ako sa Ginoo sa $1 million dila sa Amerika, kaya na ako na. Kanang 2 million, kaya ho na to na. Sa mga pastor, 10 minus na siya. Hangtod mahuman. O kulang pa ang 2 million, dungagan. Hangtod mahuman. Dili na to pasudlan ang simbahan og dili kompleto, bangko, pinintalan, tanan, tiles, hasta ang pulpito, tanan. Kung kulang atong dungagan. Tingali mo yung baling panghambugan ni mo, sir. Okay? Mukatawa sa kuna. Sige na si Kristo gasulti sa Mateo 17:20. Lisong gamay ra nga mustasa, pero mabalhin mong bukid. Wa ka makurate ato. Makuratan hinoon ka sa 2 million. Itandi no ang 2 million sa bukid. Kulang ra ang 2 million anang bukid.
Kana sa tinuod. Wa ka kay balo nga kanang bukira na ay daghang kaayong balas, ikabaligya na nimo, dako nag-income. Wa ka kay balo nga kanang bukira na ay mga bulawan. Wa ka kay balo nga kanang bukira na ay kuan diha kanang mga gatubod nga panalangin. So inana nang gihisgutan si Kristo nga bukid, dili kay bukid sama sa inyo nga huway klaro nga bukid. Panalangin na, mao na ang giingon, kanang giingon bukid, mao na ang giingon sa Malakias 3:10. Ug buuan ko kamo sa mga panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Nanginaot ko nga kini akong sibya karon, pag hinabi na ko karon, nakatabang ni pag-ayo sa inyong espirituhanon nga pag kaalinggat ining mga balaanong pulong sa Ginoo. So katong mga pastor nga gustong moapil na ini, welcome mo tanan. Kutob lang sa ko sa 20 ka mga pastor. Kung ikaw babaye, wa na kay bana, gadala kag simbahan, apil ka sa 20. Ang buhaton na to ani kay una gisgutan man akong pastor. Kung ikaw maoy mahulbutan ako karong umabot Martes, pizza 6 sa Amerika, pizza City sa Pilipinas, alas 7 sa bundag. Ako lang ipadala anang adlaw ang dollar nga mustard seed of faith para sa atong pangandoy. Pasensyoon na yun mo. Ayaw pasensyoe sa mga walay dollar. Kinahanglan pasensyoon na mo. Mungutan na ka, ma'am, na ba mo'y dollar, ma'am? Naa, sir. Gusto ko nga dollar kining 100. Tibuok ayaw ng bungkaga. Ayaw ng 50-50. Kan tibuok yun nga $100. Una ha, income na sa akong unang adlaw sa Enero 1, 2026. Unang bunga. Akong ipadala sa pastor. Sa diya nga, muabutan na ni mo pastor, imo na ng pasinsyuan o pastora ba? Kung na kay asawa, ino ni mo nga, day, na namaning dollar ron, sugda naman nato ni Ampo, manawagan to ko sa mga pastor. Ayaw ibutang ang imong Biblia sa ordinaryong dapit. Mas maayo tumanon na to itong Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Pag-ampo naman na. Di po mahitabo nga supak tani ini, kaya nga naman, si Kristo man kasulti. Kung sa may gingon, sa Mateo Kapitulo 6, kung mag-ampo mo, musulod mo sa inyong lawak. Kini mo importante kayo ni, sa tanang makahawid og kanang mustard seed of faith from America. Adto sa imong kwarto, sa Mateo Kapitulo 6. Puros na sa Biblia atong himo na niyo, dili kay ato-ato lang ning mugna-mugna. Di mahimo nga ako-ako ra ning mugna. Sa Biblia jud atong gisunod. Sunod. Mayon ay kaga ako sa ibo ampo day. Gawa sa ka paglungag sa diha, pagluto sa kay magampo ko, magdayeg ko sa langit ng trono. Ikaw pastor magampo ka. Inusara. Pag humanay mo, sabuton daan nimo imong asawa. Ikaw sunod ani day. Pag humanin mo kampo, tawgon ni mo asawa. Siya na po ang muluhod. Siya na po ang mag-ampo. Iyang ilihans ang iyang kamot ngadto sa maong silbing mustard seed of faith. Karon, ubang mga pastor na minaw naturon. Muapil ka. Mingon ka, pastor, muapil ko sa pag-ampo sa mustard seed of faith from America. Ngayon ka nga, ikaw na may kakontrol sa oras. Kaya ikaw may nakadawat. Ayaw pag-ingon nga ikaw, dili. Ang lain mo ay mo kontrol, ako ang mo kontrol, ikaw na pastor. O pastora ba, nga nakadawat sa atong paghulbot-hulbot. Ngayon ka sa pastor, pastor, ikaw sa alas 2, kay gasugod mamay og alas 11, alas 12, alauna ako ang asawa. Alas 2 ka. Sa maong pastor po, ug naa po siya asawa, mayon po siya nga, mapila kong asawa ba na, pastor? O sa alas 3 siya. Sa lain na po simbahan.
adto mo kontak sa mahulbutan nga ngalan. Di na mo kontak nako, sir. Unsang oras man mo ampo ko, sir. Wa ko ilabot na. Kamo na ang mo appeal niya na sa maong plano. Ngayon na itong siya may nakadawat sa maong seed of faith na to. Siya ang mapaybalungan mo ng orasan ni mo, pastor. Dahil ikaw pong pastor nakadawat, ngayon po rin ka nga, mahuman ko ni pastor alas 2. Na may mo kontak ni pastor katong unang nakadawat. Ngayon din siya nga, ikaw pastor alas 3 ka. Nabay asawa ni mo mapel? Naa, alas 4, alas 5 na po ang libre. Kung ikaw pastor na tunong sa mga alas 12 sa gabi antusa pastor, kaya ko ng panalangin. Wa ka kaampo og sukad og alas 12, sulayin na nagampo. May nga ako ang alas 12. Pagka alauna, ang akong asawa. Gamito na ninyo ang alarm nga sa inyong cellphone. Kung unumbra ka maong pastor ang moapil sa atong mustard seed of faith from America, nga pagampo, ayaw pug sa pastor, ikaw nga nakadawat. Kung moabot og 11, mas maayo. Og moabot og 5, mas maayo. Wa ko gapas og daghan. Ang ako lang gitigaan na to nag kanabang gap ba? Kang ang dapit nga ato nang gibutangan og taman lang sa 20. Kay 2 million man gud akong plano ana, dili man guna yung basta-basta nga plano, dili na yung dulang nga istorya. Kung maabot og 20, na inaulahe, sorry kayo pastor. Ikaw na minaw na ko ron nagpagahe-gahe, nagpadugay-dugay o follow sa atong live broadcast din sa Facebook o pag-subscribe sa YouTube. Sa sunod na po ang plano. Karon, nauman naman ako istorya ang maong pastor. Adto na po ta sa membro. Una man akong bulahon ang mga membro karong Martes. Pagka Miyerkules, Huwebes diha ang mga pastor na. So sa mga membro mo ni, kung ikaw membro ang maong makadawat sa akong paghulbot-hulbot, kinahanglan sa akong live broadcast karong umabot Martes, Enero 6, Enero 7 diha sa Pilipinas, naagyon mong tanan kayo niya og ang imong ngalan mao'y mahulbutan. Gisayangan lang nimo ang dakong panalangin nga nagasukad sa Amerika. Online yun mo. Ang dami yun ninyo og load kung mahimo. Karon kung ikaw pas sister mo inak makadawat o brother ba, ikaw akong padadaan sa mustard seed of faith from America. $100 gyapon. Mo gyapon ang pamaagi na to sa akong gisulti sa pastor. Ayaw pa sinsyue og pesos. Muadto ka sa bangko nga naay dollar ug muadto sa Western Union nga naay dollar. Kaya kung ikaw akong mahulbutan, mga iyo manayin ko ni mo complete address. Hinahanglan na kay ID nga ikaw gyud. Mayon dahil ng taga-Western nga, kinahanglan na ba yun valid ID? Musulti ka na ko, palitan ka ron, ikaw akong mahulbutan. Mayon ka, sir, wala ba ko'y valid ID? So, musob na po kong hulbot-hulbot. Hangtod, nga akang mahulbutan na ay valid ID. Kay dili man na makuha o kay valid ID. Dollar man guna, di man guna, basta-basta. Karon ikaw, sister o brother mo ay mahulbutan. Imo ng pasensyuan, padadaan ka na ko para pamiliti po laing gamay. Ibutan talag $10 ba? Para to gusto sa imong pagpliti. Ayaw, hilab titong $100. Kay binhi na siya. Sa diya nga ikaw, brother o sister, nga nag-alagad sa Ginoo, naa ka sa bukid ba, ang mahulbutan, maningkamot ka, anang adlaw, sunod adlaw ba, makuha nimo ang maong dollar. Pero, kung wa kay Biblia, mayon ka nga, sir, wala ba ko'y Biblia? Mughulbot na puta sa mga naay Biblia. Importante ni, nga naay Biblia yu ka, ane, kung ikaw muhulbutan. Sa diya nga ikaw, maoy silbing mahulbutan ako,
ikaw na mooy mo kontrolar sa oras sa pagampo. Taman ta sa usang gatos ka mga sakop. So sa ato pa 120 tanan. Way labo tong mga pastor 20 o sa mga membro usang gatos. Kung moabot na mao gyapon pamagya kanang dollar na kung gihatag nimo, ipalit na eksaminto, mao gyapon ang pamaagi sa simbahan. Mao na ibuhos nimo sa imong balay nga hilabyan ka, nindot kayo, gwapo kayo. Sugdan nato na sa kinagamyan usa ka milyon ka pesos. So kung kini mo imong buhaton, muapil ka niini, siguro ang nga diin, kung mulagtaw ka sa mong oras pagampo, pulihan ka sa nagpaabot. Sa ato pa, kung wala pa mo nagsugod sa pagampo, kinahanglan na kay notebook ana igsuon. Na kay notebook sa anang orasa kinsa mo ampo. Hangtod mahuman ang 20 ka buok. Ipadayon yun na siya hangtod lain na pong adlaw. Rotasyon na siya. Hangtod mahurot ang usang gatos. Pagkahurot sa usang gatos, balik na punta sa usa, number 1, nga magsugod na po kampo, tagsang oras. O di siya kaampo, o dili siya ka maumampo, ayaw pa pila. Kinahanglan ka itong kamaong yung mampo. Kay dili ni basta-basta nga padayag sa Ginoo nako diri sa Amerika. Alang sa mga bag-ong naminaw na turon, tingali ang uban mo yung malibog nga nung dako man kay nang isikutan ni mo, sir. Aniya, diri sa Amerika, halos kada semana, ang mga Amerikano mulin niya nga mahimong milyonaryo. American citizen naman ko. Hingapil ko og linya niini. Tungod kay usaman ko ang linya nga mahimong milyonaryo, gipadaygan ko sa Ginoo sa Mateo 17:20. Alang na itong usa ka mustard seed, liso sa mustasa. Ang mustasa wa na sa Pilipinas. Nana dire sa Amerika. Mauna nga nalipay kog dako, ngayabot kog Amerika, na citizen na po ko, unya sugdan na nako og hatod ang mong binhi, unang prutas nga binhi nga sa akong panarbaho sa Amerika, ang atong unang itisok sa atong mga pagampo sa International Prayer Group. So nang hinaot ko nga nini akong panawagan karon, daghan ang nakaalinggat nini. Kadyo sa kasa kong tanaw na ako ang orasan. O maulan na siya mga kaigsunan ko. I-replay na kung waka kasabot. Alang sa mga bago, siguro nga ikaw nakafollow. Kini mo isundang nga akong FB. Ang akong FB nga pangalan aning maong akong ginabi, U.S. Edward Bation. Niya tumusulat ka nako, mao kini akong address. Edward Bation, P.O. Box 87 603, Vancouver, Washington 98687, United States of America. Salamat sa inyo usab nga kadasig nga hiapil mo sa atong live broadcast karon. Ilabi na sa atong umaabot nga live broadcast karong umabot Martes dire sa Amerika alas 3 sa hapon, pizza 6, o Miyerkules dia sa Pilipinas, pizza City sa alas 7 sa buntag. Hulatan ninyo ang akong pag live broadcast kay magpili na ko kinsa ang angayan nga mukupot sa mustard seed of faith from America. Sumala ni atong akong gipahinabi karon, aron di mo malibog usbanig paminaw. Ugalang usab na itong gusto nga moapil sa International Prayer Group. Sa Mindanao, na akong gi-assign diha. O sa Visayas, na usab akong i-assign diha. O tungod kay murag naapsa na usab ta sa itong oras, minaw usab akong anak kaninyo. Hangtod sa sunod nga panahon,
o karong umabot sa atong live broadcast, magkita na usab ta ug ayaw kalimot sa di pa ka matulog, magampo ka nga ikaw panalanginan ug giyahan ang imong kinabuhi diya sa mga langitnon nga mga pamagi aron nga ikaw makaangkon sa tinuod nga kaluwasan kadagaya sa kinabuhi, panalangin nga ibuhos niya sa diyang ikaw magmatinud-anon sa pagpangalagad ngadto sa labawng makagagahom. Ako magaingon ang Ginoong Hesukristo. Magauban ka nato hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen og amen.